नमस्कार आम यूट्यूब चैनल रो संपूर्ण कहाण पुराण सार कथा को आपण मानकु स्वागत। आज आलोच्य विषय हनुमान केतेबेले पंचमुखी हेइथिले। कौन हैला खतई? अरे तते गुरुदेव कहिथिले परा हनुमान फोटो आनिबा पई। हनुमान फोटो कहले जे मु बुली बुली हालिया आइ गली पछे पंचमुखी हनुमान फोटो कोठे भी मिलिलानी। फोटो तो तेमिते मिलिलानी नाही फोटो आनिबु जे पांचटा मुंड थिबारो फोटो हनुमान रो। पांचटा मुंड थिबारो फोटो हां से में कोडे अरे गुरुदेव कहिथिले बा। अरे खतई गुरुदेव अरे कोन हेइति कोन काई पाटी गुंड गुरुदेव तमे जो पांच मुंड थिबारो हनुमान फोटो कहले मते कोठे भी मिलिलानी। गुरुदेव हां पंचमुखी हनुमान फोटो कोठी अछि? हां अरे हाँ। जन कल्याण पाई अच्छा पंचमुखी हनुमान पूजा पाती। हां हनुमान ठाकुर दिने पंचमुख हेइथिले। हां हाँ कोठे केते बेले हेइथिले गुरुदेव? कोठी गुरुदेव केते बेले हेइथिले? हनुमानंकर पंचमुख कथा सुनिब। हौ पंचमुखी हनुमान कहबा पूर्वरु प्रथम रे टिके पुराण सार कथा रे बिजी जिबा। सुन हे भाई पुराण सार कथा कही सुन हे भाई पुराण सार कथा कही पुराण जदि सुनिब ज्ञान गुरु व्रत हेब पुराण जदि सुनिब ज्ञान गुरु व्रत हेब संसारु मुक्ति पथ पाई सुन हे भाई पुराण सार कथा कही। गुरुदेव सार कथा कहवा पूर्वर ठाकुर पाखर पुछ मुठाटा टिके आने। पुछ मुठा ठाकुर गुरु आने गुरुदेव ज्ञानम जनंतया चक्षुरुमृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सुना सुज्ञान ने मन कर्ण दे हनुमान विषय देवाटी बुझाई जेते बेले लंकार जे युद्ध होइला जेते बेले लंकार जे युद्ध होइला अच्छा रावण सैन्य सर्वमले भला रावण सैन्य सर्वे मले भला। अच्छा एकाकी बसी अच्छी जे रावण ओहो एकाकी बसी अच्छी जे रावण अच्छी जे रावण अच्छी जे रावण चिंता से करू अच्छी अपना मन आउ पुत्र नाती मोर समस्ते मरिले पुत्र नाती मोर समस्ते मरिले आउ किए अच्छी युद्ध को जीव भले नहीं नहीं एमंत भावी प्रतापी रावण पातालपुर को पड़ी गला मन पातालपुर को पड़ी गला मन पातालपुरे से मही रावण
रही अच्छी होई दंडधारी जान सेते बेले रावण जे मन चिंता कला कातल पुरकु डगर पेशिला पाताल पुरकु दे डगर जाई महिरा बण को से देला जनाई रावण वीर पास को डाकी महिरा बण चिंतिला कवाची एबे सभारे मु कहू अछि हे सुज्ञान एबे सभारे मु कहू अछि रावण लंकारे युद्ध आरंभ हो जाइछि। अच्छा रावणर पुत्र नाती समस्ते मरी जाइछन्ति मरी गले चिंता करुछि रावण एकांतरे बसिछि। अच्छा चिंता करुछि जे मोर पुओ नाती समस्ते मरी गले आउ किए तो नहांती राति पाहिले युद्ध युद्ध करिवो किए चिंता कला रावण मने पड़ी गला पातालपुर को। अच्छा अच्छा पातालपुर रे अछि मही रावण महावीर। अच्छा डगर पठैला रावण पातालपुर को डगर जाई पातालपुर रे मही रावण को जणई देला आज्ञा मात्रे मही रावण आसिकी पहुंची जाइछि। हेले जेते बेले मही रावण आसी पहुंचिला रावण पासरे युद्ध करिब मही रावण आज्ञा रावण पासरे मही रावण जाई पहुंची जाइछि एबे आहे भाई जेते बेले रावण जे ताहाको देखिला सकल बारता ताहाकू कहिला कौन एही कथा गोटे जानिले वीर विभीषण एही कथा गोटे जानिले वीर विभीषण। अच्छा पातालपुरु आसिछि मही रावण महामाया विजय अटई असुर युद्ध न करी परास्त एथर एमत भावी कहू विभीषण आउ हनुमान पासे कइला गमन हनुमान को एमत बोइला मही रावण पातालपुरु आसिछि होला आंभ गड़ मध्यरे जे सेही पशि जीव हनुमान हे एमत करिव राम लक्ष्मण को हे रखिबा पाई गड़ गोटी तियार तोळ हे जाई सेते बेले हनुमान एमत करिले लांगुड़ को पुणी जे गुड़ाई नेले गुड़ाई गोड़ाई गड़ गोटी जान लांगुड़ रे हनुमान करिले निर्माण गोटिए द्वार तहु रखिदेले गोटिए द्वार तहु रखिदेले हनुमान वीर से द्वारे जगिले विभीषण एबे देले को बुझाई विभीषण एबे देले को बुझाई जहा कहू अछि सुन आहे कपि कहि संध्या समय जेते बेले आसीब प्रभुଙ୍କୁ दर्शन କରିବାକୁ मन जेब
ସେତେବେଳେ ମୁହିଁ ଆସିବି ଏଠାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବ ଭିତରକୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ବୀର ବିଭୀଷଣ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ବୀର ବିଭୀଷଣ ସେଠାବରୁ ଏବେ ଗଲେ ପଳାଇଣ ଯାହା କହିଲି ହେ ସୁବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନରେ ଶୁଣ ଯାହା କହିଲି ହେ ସୁବ୍ୟଞ୍ଜନ विभीषण जानी पारिले हनुमान को कहिले महिरावण वीर पातालपुर आसी रावण डाकी महिरावण को आउ महिरावण इमिति गोटे मायाबी सी युद्ध करबनी युद्ध न करी मध्य राम लक्ष्मण को सी मारी पारिबो तेणु प्रभु को रक्षा करने को पड़िबो प्रभु को रक्षा करने को पड़िबो विभीषण कहले तमे गोटे काम करो कौन करिवे हमकु गोटे गड़ निर्माण करने को पड़े प्रभु गोटे गड़ निर्माण करिवे हनुमान कहले कथा को तमे चिंता करूछ निमिषक मात्रे लांगुल बुलेई बुलेई नेले लांगुल बुलेई बुलेई नेले गोटे लांगुल साहाय्य रे गड़ तैयारी कर देले केवल गोटे द्वार रहिला गोटे द्वार गड़रे हनुमान वीर निजे जगी बसिले विभीषण कहले हनुमान संध्या समय केवल मु एका आसबी प्रभु को देखा करी तमे आउ कहा कहले भितर को छाड़ीबनी आज्ञा हनुमान द्वार हनुमान वीर द्वार रे जगिले एथुते जहाला कहूची भले कहना विभीषण वीर से गले पलाई आउ महिरावण जे मने चिंतिले कहि हनुमान द्वार जगी अछि पुणी आउ काहाको न छाड़ीब जानी नाई नाई सेते बेले महिरावण अपेक्षा करिला सेते बेले महिरावण अपेक्षा करिला संध्या समय प्रवेश होइला गुरुदेव तू कहबुनु किछि प्रेम करिबे काली की माडुआडा गिरे तू माडुआडा काले माडुआडा कोन प्रेम करियो अरे मूर्ख पिला को पुराण कथा चलीछि को समय रे को कथा कहा जाय जानिरु ओ गुरुदेव मोर भूल हे गला हेले अरे अलिया ओ प्रभु कहउछंती कोन ओ प्रभु रामचंद्र महाप्रभु चिंता करुछंती मते बंदी करी रखिला हलिया हनुमान एठी रखिले गड़ भितरे एने विभीषण द्वार जगै दैछंती हनुमान को सेई पटे महिरावण देखुछि जे हनुमान द्वार जगिछि विभीषण बिना से अन्य कहारी को छाड़ीबनी नाही आ विभीषण कंठ दैछंती केवल संध्या समय रे से प्रभु को दर्शन करबा पई आसीबे चिंता कला महिरावण मु भितरु को जिबी किमिति अपेक्षा करबा को पड़िबो अपेक्षा करबा को पड़िबो हेले से कला कोन संध्या समय जाय अपेक्षा कला संध्या समय जते बेले पहुंची गला बेला बुडी गला सेते बेले महिरावण कला कोन ना विभीषण रूप को असुर धरिला औ विभीषण रूप को असुर धरिला हनुमान पासे प्रवेश होइला हनुमान को बोइला सुनो हे वीर द्वार छाड़ो एबे जीवी मु भीतर से काले हनुमान द्वार छाड़ी देले से काले हनुमान द्वार छाड़ी देले
মহিরাবণ ভিতরকু গলে মহিরাবণ ভিতরকু গলে রাম লক্ষণকু করিলে হରଣ সে রাম লক্ষণকু করিলা হରଣ আচ্ছা ঘেনি গলা পুনি পাতাল ভুবন আউ ঘেনি গলা পুনি পাতাল ভুবন বুলি বুলি আসিলে তহু বিভীষণ বইলে শুণ আহে হনুমান ভিতরকু ছাড় এবে মুহি দিবি প্রভুଙ୍କୁ মোর দর্শন করিবি সেতেবেলে বইলে সেই হনুমান এবে পরা যাইছিল আহে বিভীষণ কিপরি তুমে বাহারকু আসিল আউ ভিতরকু কিপরি তুমে যাইছিল এ কথা মতে এবে দেব বুঝাই কহিদিও মন মোহর ইতসত হই বিভীষণ ভাই আউ মন মোর ইতসত যাউছি হই হেলে যেতেবেলে মহিরাবণ বিভীষণ রূপরে আসিলা হনুমান দ্বার ছাড়িদেলে কবাট ছাড়িদেলে দ্বার ছাড়িদেলে মহিরাবণ ভিতরকু গলা আজ্ঞা রাম লক্ষণଙ୍କୁ হରଣ କରିକି ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା ସେ ତ ମାୟାବୀ ଅସୁର ସିଏ ଧରି ଚାଲିଗଲା ପାତାଳ ଭୁବନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇପଟେ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ ହନୁମାନ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି କରିବି ହନୁମାନ କହିଲେ ବିଭୀଷଣ ଏବେ ପରା ତମେ ଭିତରକୁ ଗଲ ପରା ଆଉ କଣ ଯିବ ତମେ କଣ ବାହାରୁ ଆଇଲଣି ଆଚ୍ଛା ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ହନୁମାନ ତମେ କାହାକୁ ଛାଡିଦେଲ କାହାକୁ ଛାଡିଦେଲ ହନୁମାନ କହିଲେ ତମେ ପରା ଆସିଥିଲ ଆଜ୍ଞା ଦୁହେଁ ବୀର ଯାଇ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଲେ ସେ କାଳେ ହନୁମାନ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କୁଆଡେ ଗଲ ପ୍ରଭୁ ହେ ବୋଇଲେ ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ହନୁମାନ ଶୁଣ ମହିରାବଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିଲା ହରଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କଣ କରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ମୁଁ ଖୋଜିବି ଭଲେ ଏମନ୍ତ କହି ବୀର ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜନ୍ତି ଜାଣ ନିକୁମ୍ଭିଲା ବନେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ବନେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ପାତାଳୁ ଆସିଲା ଯେ ମହିରାବଣ ହରଣ କରିନେଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ କଥା ଯେତେ ହନୁମାନ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା ଯେବେ ହନୁମାନ ଶୁଣିଲେ ପାତାଳପୁରକୁ ସେ ଗମନ କଲେ ପାତାଳପୁରକୁ ସେ ଗମନ କଲେ ପାତାଳପୁରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ପାତାଳପୁରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ମର୍କଟ ଏକ ଜଗିଛି ସେଠାରେ ମର୍କଟ ଏକ ଜଗିଛି ସେଠାରେ ହନୁମାନ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାହାକୁ କହିଲା ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନରେ ଏଠୁ ଅନ୍ତରେ ଯେ ଯାହା ହେଲା ହେଲେ ଖତେଇ ଗୁରୁଦେବ
ମହିରାବଣପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ପାତାଳପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ ହନୁମାନ। ହଁ ଜାଣିଲେ କେମିତି? କେମିତି? ନା ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଥାରେ ହଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାତାଳପୁରକୁ ବିଭୀଷଣ ନେବା ମହିରାବଣ ନେବା ସମ୍ବାଦ ହଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ହନୁମାନ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣି ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ଜଗିଛି। ମାଙ୍କଡଟିଏ ସେଠି ଜଗିଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ହଁ ମାଙ୍କଡଟିଏ ଜଗିଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ। ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରେ ବାନର ହଁ ତୁ ତ ଆମର ଜାତି ଭାଇ, ହଁ ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ। ଲୋକ। ତୁ ତ ବାନର ହଁ। ମୁଁ ତ ବାନର, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ। ମକର ଧ୍ୱଜ ଜଗିଥିଲା କିଏ? ମକର ଧ୍ୱଜ ମକର ଧ୍ୱଜ କିଏ? କିଏ? ନିଜେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୁଅ। ଓହୋ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ପୁଅ ମକର ଧ୍ୱଜ ଜଗିଛି, ହଁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ନାହିଁ ଦୁହେଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ହୋଇଲା। ଆହା ଆଜ୍ଞା ଦୁହେଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ହୋଇଲା। କିଏ କାହାଠାରୁ ଉଣା ନାହିଁ ଭଲା। ନାହିଁ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଲା ସେଠାର ହନୁମାନ ବୋଇଲେ ତୁ କାହାକୁ ମର। ତା ପୁଅ କିଏ କାହାକୁ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ, ନାଇଁ। କିଏ ହାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ। ହନୁମାନ କହିଲା ଆରେ ତୁ କାହା ପୁଅ? କାହା ପୁଅ? ତୁ କେତେ କ୍ଷୀଣ ପ୍ରବଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ହଁ। ତୁ କାହା ପୁଅ କହ। କହ। ମକର ଧ୍ୱଜ କହିଲା ମୋର ନାମ ମକର ଧ୍ୱଜ, ହଁ। ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବୀର, ହଁ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଆରେ ହନୁମାନ କହିଲା ମୁଁ ପୁରା ହନୁମାନ। ଓହୋ। ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଇଗଲେ। ହଁ। ହନୁମାନ କହିଲେ ବାବୁରେ ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଛାଡ଼ିଦେ। ବାବୁରେ ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଛାଡ଼ିଦେ। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହଁ। ତାଙ୍କୁ ମହିରାବଣ ଆଣିକି କୋଉଠି ରଖିଛି, ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଛାଡ଼ିଦେ। ମକର ଧ୍ୱଜ କହିଲେ ବାପା ଓ। ସିଏ କୋଉଠି ରଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହଁ। ସିଏ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। କଣ? ମକର ଧ୍ୱଜ କହିଲେ ବାପା ହଁ ଆଉ ମହିରାବଣର ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ଘର ହଁ ହଁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯେ ରହିଛି ସେଠାର ଓ ବା ଦୁହି ବୀରକୁ ବାନ୍ଧି କରି ନେଲା। ହଁ ହଁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ତାହାଙ୍କୁ ରଖିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏହି ରାମ ରାତ ଯେତେବେଳେ ଯେ ପାଇବ ସେ କାମାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରେ ତାକୁ ବଳି ଦେବ। ଓ କିଏ ଭଗବାନ କହିଲା? ମକର ମକର ଧ୍ୱଜ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବାପା ହଁ ସିଏ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଛି ହଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା। ରାତି ପାହିଲେ ସିଏ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦବ। ବଳି ଦବ। ହନୁମାନ କହିଲେ ବାବୁରେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି କେମିତି? ମକର ଧ୍ୱଜ କହିଲେ ନାଇଁ ବାପା କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ନାହିଁ। କାହିଁକି? କଣ? ନା ତମେ ମହିରାବଣକୁ ମାରି ପାରିବନି, ନାହିଁ। କି ତମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ନାହିଁ। ମହିରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଜାଣିଛ ଆପଣ? କଣ? ତମେ ଜାଣିନ? ତାର ସିନା ଶରୀରଟା ଗୋଟେ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରରେ ତାର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅଛି କୋଉଠେ? କୋଉଠେ? 5ଟା ଦୀପରେ। 5ଟା ଦୀପ। ତାର ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ହଁ। ଯୋଉ 5ଟା ଦୀପ ଅଛି, ହଁ। କେମିତି ରହିଛି ସେ ଦୀପ? କେମିତି? ନା ଚାରି ଦିଗରେ ମନ୍ଦିରର ମାଙ୍କର ଚାରି ଦିଗରେ 4ଟା ଦୀପ, ହଁ। ମାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରରେ ଗୋଟେ ଦୀପ। ଗୋଟେ ଦୀପ। ସେ 5ଟା ଦୀପରେ ତାର ଜୀବନ ଅଛି। ହଁ। ସେ 5ଟା ଦୀପ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଲିଭିବ ଲିଭିବ, ତାହେଲେ ମହିରାବଣ ମରିବ। ହନୁମାନ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କରିବି, କରିବି। ତୁ ମତେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଛାଡ଼ିଦେ। ମକର ଧ୍ୱଜ କହିଲା ନାଇଁ ବାବା, ହଁ। ମୁଁ ମହିରାବଣର ନୌକର, ହଁ। ତାର ଚାକର, ହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ନାଇଁ। ତମେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଁ। ମତେ ଏଇଠି ମାରିଲେ ଏକା ତମେ ଯାଇପାରିବ। ଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ବିକଳ ହେଲେ, ହଁ ପୁଅକୁ କିପରି ମାରିବି ବୋଇଲେ, ହଉ ହଉ ଆଖିରୁ ଝରୁଅଛି ଲୋକ ଧାର, ହଁ ଗୋଟିଏ ମୁଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରହାର। ବାଃ। ପୁଅକୁ କେମିତି ମାରିବି ବୋଲି ଭାଗିଲେ ହନୁମାନ, ହଁ। କିନ୍ତୁ କରିବେ କଣ? କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ମତେ ପୁଅକୁ ଏଠି ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ। ଜୀବନରେ ତ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କଲେ ହଁ। ମକର ଧ୍ୱଜ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡିଗଲା। ପଡିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମକର ଧ୍ୱଜ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡିଗଲା, ହଁ। ହନୁମାନ କଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ। ଓହୋ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ତମକୁ ରାତି ପାହିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ନବ ରାଜା,
ରାଜା ରାଜା ମନ୍ଦିରକୁ ନବ ସେତେବେଳେ ଜୁହାର କରିବାକୁ କହିବ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ରାଜା ପୁଅ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଦିଅ ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସମୟରେ ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି ତମେ ଏତିକି କର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାତ୍ର ସୁଖେ ପାଇଲା ମହିରାବଣ ଯେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସେଠା ବରୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ କହିଲା ଶୁଣ ଆହେ ରଘୁବୀର ଦେବୀଙ୍କୁ କର ଏବେ ନମସ୍କାର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାଜବଂଶରେ ଆମ୍ଭ ହେଲା ଜନମ କିପରି ଆମ୍ଭେ କରିବୁ ପ୍ରଣାମ ସେ କଥାକୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣିଣ ପ୍ରଥମରେ ତୁମ୍ଭେ କର ନମସ୍କାର ଦେଖିଲେ ଆମ୍ଭେ ହୋଇବୁ ତିଆର ସେତେବେଳେ ମହିରାବଣ ଏମନ୍ତ କଲେ ଦେବୀ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଏକାଳରେ ଥିଲେ ବୀର ହନୁମାନ ମାତା ପଛ ପଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରିଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମନେ ବିଚାରିଲେ ତତକ୍ଷଣେ ପଞ୍ଚମୁଖ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ଦେବୀଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତରେ ଯେ ଧରି ମହିରାବଣ ମୁଣ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ମହିରାବଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଲା କହିଲା ହେ ବୀର ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହନୁମାନ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ରାଜପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଆମେ ରାଜା ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରିବାର ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ପ୍ରଥମରେ ନମସ୍କାର କର ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କରିବୁ ବିଭୀଷଣ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଦେବୀ ପଛପଟେ ହନୁମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରିକି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ମହିରାବଣ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହନୁମାନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦୟାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚୁଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ପଞ୍ଚମୁଖ ହେଇଗଲେ ହନୁମାନ ପାଞ୍ଚ ମୁଖରେ ପାଞ୍ଚୁଟା ଦୀପକୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଲିଭେଇଲେ ଦେବୀଙ୍କର ଖଡ୍ଗରେ ମହିରାବଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ପିଟିଲେ ମହିରାବଣର ଜୀବନ ଗଲା ଖତେଇ ଆମର କଥା ଥିଲା ହନୁମାନ ପଞ୍ଚମୁଖ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଭୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହିରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପାତାଳପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ପଞ୍ଚମୁଖ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।